डिफिकल्टीज खूप असतात आणि खास करून महिलाच्या लायफान महिलाचे जे जिवीत असतात आमकां दादल्या मनशाक काय ना महिला हे सगळे म्हणजे म्हणटा तितून आमी भयण पळयता आवय पळयता आनी सगळें कितें पळयता पूण डिफिकल्टी भरपूर सोंसता दादल्या म्हणटशी डिफिकल्टी आसना सो ह्या डिफिकल्टी बद्दल किंवा बाकीच्यो गोष्टींचे अवेअरनेस जावपाक जाय हेजेर आयज तेंच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडला हांव खऱ्यांनीच मोली बायचे अभिनंदन करता कारण कसले सोशल वर्क जेन्ना करून वयता तेन्ना खुबश्यो डिफिकल्टी येता धांवपळ आसता ती खूब दीस जाले ह्या कार्यक्रमा बद्दल खूब चर्चा म्हजे कडेन केली प्रतीक्षा कडेन केली आसतली बाकीच्या सगळ्यां कडेन लोकांक सायंटिस्ट ऑफ द फॅकल्टी तिणें रिसर्च केला आनी ती जायते कुरान करपाची वखदां डिस्कवर केल्या ओके मागीर आमचो मिस्टर किरण कांदोळकर तुमी सगळीं वळखतात की तो आमचो एक्स MLA ताणें कितलें काम केलें थिमी वयते आमचो मायकल बाब सरपंच थिमी तो कितलो एक्टिव आहा थिमी सगळ्या हिंदू क्रिश्चन मुस्लिम म्हण तो पयलीं आसतना सगळ्यांक हेल्प करता आमची साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ममता बेगम फोंड्यां आयल्या आमकां सपोर्ट करपाक ती एकदम एक्टिव आहा साउथ गोवा गिता शेळके आमचे ती कांशा रावता थिमी एक्टिव हांगा बसला जेंट्सूय आसात आनी तेन्ना असो एक तुमी सपोर्ट दिलो ह्या टॉपिकाचेर उलोवन हांगा रावपाक सो आय congratulate you Dr. Simran for doing a commendable job. It's very difficult sometimes. The other audience is not really receiving sometimes on the receiving end, but we have good audience today. Thank you so much. So here पयली आमी तुमकां एकोणशे पॅकेट आसा आमचे प्रियदर्शिनी उडान ते डिस्ट्रीब्यूट करच्या पयली म्हाका आय थिंक मोली विल जस्ट स्टँड लायक दिस विथ द पॅकेट्स सगळ्यांनी एक फोटो काडून जाता थँक यू डॉक्टर सिमरन फर्स्ट सगळी अशी बसल्यात च्या बटाटवडा बी जाले सगळ्यांचे ज्यूस बी दिसता म्हाका खातीर मातशे मोठ्यान ताळयो जावनी डॉक्टर सिमरन खातीर सी हो टॉपिक असो आसा तेका आमी टॅबू टॉपिक म्हणटा खूबदां आमी अबाउट पिरियड्स ऑर अराउंड मेन्स्ट्रुएशन तेन्नाच तुमकां कळटली की समथिंग इज रॉंग एंड देन यू विल गो टू द डॉक्टर एंड गेट व्हॉट इज देयर फिक्स्ड राइट so the first step to prevention is using proper sanitary products right so one of the sanitary products and most common sanitary product is the sanitary pad सगळे आता tampon आयला menstrual cup आयला but mostly what everybody uses is a pad right आणि ते pad use करता ते आम्ही तेका टायमिंग असता म्हटल्यार 4 to 6 hours maximum ते लावून करपाचे and if तेच्या वयर गेले or if there is bacterial build-up जाल्यार तुमकां UTI जावपाक शकता नाल्यार vaginal tract infection जावपाक शकता सो हे अवॉइड करपाक आमी जे हायजीन आसता ते पाळप नॉर्मल कितें आसता ते म्हटल्यार आतां दे से की यू शुड नॉट हॅव अ हेड बाथ माथ्यार न्हावपाक जायना ड्युरींग पिरियड्स इट इज अ होक्स अकॉर्डिंग टू मी ओके तशें कांय सायंटिफीक एविडन्स ना आमी जे नॉर्मल आमचे नाता उरता ते तशें डेली करपाचे बिकॉज इट वील कीप यू क्लीन एंड इट वील प्रिवेंट द चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन आमकां सगळ्या बायलांक फॉर प्रोक्रिएशन येस आनी आमकां कांयच वचपाचें गरज ना बिकॉज इट इज अ नॅचरल प्रोसेस एंड विथ ऑल दीस वी कॅन रियली एम्पावर ऑल द वुमेन बाय getting involved with the unit of making sanitary pads. Okay, so this is what you wanted to tell me, right? Okay, thank you. Thank you, Dr. Adguna Chechu. To you, Dr. Simran. Respected guests, all the dignitaries of the dais, and all of you present here today.
येस आणि जी आमची भुरगीं आसा तेंकांय जावपाचें आसा. इट्स अ व्हेरी नॉर्मल थिंग, रायट? इट्स सगळ्यांक जाता. देन नाव what do we know menstruation as? Fully menstruation, we know it as menses, we know it as मासिक पाळी, आणि आम्ही मागीर कितें म्हणटा, हात लागना, रायट? नाल्यार चिकूड खाल्लो, आनी कितें म्हणटा आमी, कावळो आफुडलो, रायट? सो इवन इफ दिस इज अ व्हेरी नॉर्मल थिंग टुडे आनी सगळ्यांक जाता, रायट? तर आमी इतलो स्टिग्मा कित्याक आसा, इतलो टाबू कित्याक आसा त्याच्या बद्दल ते आम्ही चिंतपाक जाय. आणि लायक मॉली मॅमान आता म्हटलें आमकां की ही जी आमकां शक्ती आसा ऑफ गिविंग बर्थ, रायट? सो this process is only glorified and it's only normalized when it comes to giving birth, right? So when this is something very normal and it happens to everyone, then why are we so scared to talk about it, right? It's not scare, it's not the fear. I feel it is the shame related to the process because of the place where it happens from, right? So I'd like to say that if we do not appreciate what is normal, right, how will we come to know that म्हणजे जर त्या पाटाची डिजीज जाली जाल्यार आमी नॉर्मल कितें आसता तें जर उलोवंक शकना जाल्यार जेन्ना डिजीज जातली आमी तेका कशें वॉयस आउट करतली. सो आतां आमची टेक्नॉलॉजी वाडल्या, खूब कितें येयला, तर आमी कितेंय जालें जाल्यार पयलीं कितें करता, गुगलाचेर वयता, रायट? आनी गुगल तुमकां तुमचे सिम्पटम्स घालतकूच कितें सांगतलें, यू आर गोइंग टू डाय इन 10 days ऑर यू हॅव कॅन्सर. तेन्ना सगळीं वयता आनी दोतोरा कडेन धांवता, रायट? तर आम्ही आमच्या प्रियदर्शनीचे बॉक्स टेक करतले. डॉक्टर सिमरन आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे अध्यक्ष बाई मॉली, हांव जेन्ना अध्यक्ष जाले तेच्या मेरेन चिंतलें हांव कशें आतां कार्य करतलें, पण म्हाका अशें लेफ्ट आनी रायट आर्म दितात तशें एक मॉली आनी ममता बाय अशी सामकी दोन बरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स मेळ्ळी. आनी बाय मॉली तुवें आयज हो असलो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या खातीर तुजे खूब खूब आभार. आय रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. एक असलो कार्यक्रम घडोवन हाडप तेका खूब कश्ट आसता आनी तेज्या बिहायंड इट अ लॉट ऑफ हार्डवर्क गोज ऑन. सो थँक्यू मॉली फॉर दॅट. आणि आमचे आयजचे चीफ गेस्टचे हांव आभार मानता की तुमी हांगा आयज बायलांक अशें अवेरनस करून तेंकांय समजयतली ह्या टॉपिका बद्दल. आनी तशेंच सर किरण कानोडकर तेंच्याय खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. अशे लिडर्स इरिस्पेक्टीव ऑफ वीच पार्टी वी बिलोंग टू, वॉट आर preferences are, we are coming on one platform together to do some good work in the society. So किरण कानोडकर सर, तुम्ही आमकां समर्थन तुमचे दिल्या बद्दल तुमचे खूप खूप आभार. थँक्यू.